Il est faux programme dit la mon mobile. Il c'est déjà fait la fio. Allez, je me souviens brabunya. Après bunya la bonne Bale, ma fela. Allez, ben kenyi. Kimbali. Quand n'était bila la kenyi. Espera le kilete. Alors, body. Allez, au smell, il y a rien à rater. Mugani. Mugani. Nikila, Nikete, Mugani là. Mais l'appel yen. 3 fois Nikile, Mata, Imai. Maï. Smell, I'm very interested. Maman, allez. Non, il est médium, c'est moyen. Il est médium, moyen. Nous te donnons pas une logo pour non, non, dimina. Tu mets un yamen candal, c'est où là? Non, non, dimina. À son le Canada, à son le Canada. En bas, il m'a quoi? En tête. I will say sooner than you say sooner than the machine. I look my young. Ni wa kuike be na ni kuma mala appel yen. Abana aje manje wa be mun kere. La téléphone est silencieux là, wole ka la téléphone est silencieux là. Il a pas. Hein? Il a dit donc quoi? Kanin du ñok tam baro yan ci wala fa. C'est ma fille ma fille. Ici possible. Nous l'entend, on gagne. Non, non, non. Non, non, t'as dit là on peut que l'autre là, on l'entend. Ni wa pre wala mun. On l'entend, on gagne. Nous là. Mbla. Ade. Pourquoi que les niais d'ombra? Ala deni menye na kana gbasi ne braya. Nde anta kele. Pourquoi que les niais na Serge lalo. Hey, ala kumba na mbara. Banye de ko su mero. Fio mama ni ani mbali. Nde naya. Ele é o Tommy. Ko na ton do subra. Il dit comme ça. Odia. Mais quand on brille là, mana tama funyina jaka. Mbra funyina ka funyina. Toujours il était son aka mais quoi. Et woto akoda lukele nyumana. Ngora wa ton na serero. Sere suima. Sere suima o. Ali mana tama bera mala ke ko sere. Nka yonemba ke ko mena wo fanyina. Ko fa ne kumana. E bandara te ali kese wonye yali kai. Ni yere la sere. Ko anti menna yi. Nkanti tauma. Mais nala kiso ili mana kama mena continue. Ni kakono ta ya lumeno. Ni kimina. Nkala la lida. Nyafunyina. À partir d'aujourd'hui, il a tama menkela. A follow bi ala dan kebidi. Wa ni fikiri ko ni sada ka so imasia. Ni madali la ya fo ko ne ke. C'est. Mona tama ni do yiti. Kene babo a ko na kri famille. Ya ilite. Ko manye. Me ko la bana se la ka. Tian wa ko de pasti ma banyo aloro. Ni mbele kuma dan, ile kuma da. Ibo na nyata ka fi kundo ni. Nta kuma already. Ibo kuma ko tan du kuma ke. Dele bara dinga ni wala fera ba. Nda me kuma na kun kuma do mun. Yaka. Yemi. Yaka lo fero. Awa ka ser no ka ser. Awa. In transition. Isma do yakala ta kan korkelo. Non. Ah boy, il est même ridé que ça dit colonel. Mrawani bla colonel de l'éminence là wodi. Na la kiso. Ni re data ro. Même bidia yake. Puis il est de brabidi datiena. Mais la comment se wala pala na papi.
Il a commencé au Lebalana. Il va n'y aller à la trou. Ah, nya soronari ibi bolo ma jakala idi wuli ibi bolo ma jakala ngalo na ne ni jakama ngalo nyemen kala ngalo nyemen kala la il va y tenir la quoi sur un titre là ni qui le papier à quoi sur car regarde ya ni ta foi fo alle woni na la kiso ta foi fo ne te foi fo la il va quand même kala woke il vira fuori ya fo il doit y aller il que ça va la bi soroya mais ka soro et toi c'est une affaire là. Alors ouais tanti tanse demba ya do tumbra ke forma di dunia mungkin ke angula akuma kasia mais ore mol ba moy na anafulu dum na asron ke ya re bon après di client après di yoy bon intene dunia la te fo mo e dunia le ha mo e ba dunia ala di dunia ko ki ala la do nkamangula ka wodi tala tare dore ndoke ikan ndoke la faji do ma ala ikalo ni o yoy an yoy na tuma mena ale ni nere be ala tarla ala yake do yi lomba yi kwa ni ala rebel ay ba to ay ben ay bi duon bon o be min ken ale ka ko fene ko be ni o be ro kise gbasi lo amasla de aki ko se ko da wonbe ka kurula bo da ro ka bla kun ki bori mais o be ro kise gbasi la angola na fulu nyiniya iba lon kwa iba lon ani mo mi so aworo e kana mona ma faji do man kan fanye de nko londo nka wuli kwa ambra wo fale dia ja rebel ya anko anna menken c'est-à-dire ikalo ni alkan mina ay bay mina adallalo comme libérer entre menkela ay di mayinka kuyi maslo ni ko ba yi masku ya ala iba fo kuyi maslo ni ko ay di bolo ya tiara ko ban ye kuru ni nawlo ni ko kuyi masku le fe ay di ateya kaban kateya e kala mun kenoro to mo ba do tra noy ko dini ni rebel o le kale o ma ko la ay bra fo masku e kala le kam fe ka le de ba de fe ntene ay kateya kaban kateya wala de ba de ala ale ngala ka bo fo se kai da tu malama ambadi man la kan la ndo aseni anu ma ne ni ndio kan lon ndio ka ko ke kan kalmana kan ya ka tu kalman fola ambe afro ko la ilaha illallah rasulullah la ilaha illallah rasulullah la ilaha illallah rasulullah esa makane ma inga kule bola min ko la ina kale ne kodo fona bola min ko la ina kale ne ko puisque ala ko anna mansake alpha ye angola aka presque aka yem fankele mume be ta de ka la liberté o wole alpha la ko le kanu mais alan kila bra ka fo suma kan mais tente nara ni na fulo fo suma kan ala na do alhamdulillah banne ba wala na ya angola ko ngo yela ni wala ibolo nyente nyangi sula ninte non c'est fini wala la faji do ma ngi sula ninte ala ma no fulo dalma ala yesodo na fulo dalma aluna bara yando me hamiye na wala wali ala maslama de bela kandala yando ala mo besora ahami me nambala wallahi desnola ali chance kanaste ay lo tumbra banna ando ay jaka créance na alors abra bile ko tisine jaka ba keso merci brother papi do idin ke papi ima papi aya papi tie papi de bona emba nam me fera ta gani isikiri fana minala na interessante da interessante la
Allez. Allez. Fagi do ma biya keni bangali ika fana yi nka bangali yesu ya kelempe ala nka yesu ya kelempe afana et puis nka yedem diaro ika anna diari nye ye million fin san yasi ite se minute kala kuna di yadum na anna ka sorone ato yo to la li kofi o ayeto la dem ne la tiya kroida me pra ada ibo ibi lo isule yalla fa ido man ka dia kana ku ka melo nko nko kalo nko ba mala ile bora ya Anthony Olero ikro no ka ikro pam anka morfa kamera anka séparer la fana mara man sora ande Robert ko affaire ma ba otise bana no Afrique c'est pas la otise bana pas ya Jaga. Allez. Nate. Trasti. Ça c'est bien. Ora question pour aller. Nate. Trasti. Bi mamboyane. Nate. Trasti. Iman lom bien. Ndebilo. Dikoro kale komi. ikoloni Atise nyobola to na yakasa Babi yaka braflima. Nibola ya tumamana alle tinji ko. ala Nate. Trasti. Tanti. Ali yaka. Nduni. Ça c'est bien. Nate. Trasti. La question que ayaka ça c'est bien. Allez, ndana jaka akranga. ayaka Il a jadi. Awa. Puisque anu ka volo ngana mo ko nyanyi ni mun. Ayi ekran, ça il fana disi kala. Ça c'est bien. Nanu ka wodi so ayi fana di ke ko o garder. Anya ni na le. Ouais. Nan bongo. makon ina kini se mo ti Na kini otiana ne bro kunto. kini o ti ni bro ile yilo ni ajme betini ya kai frente ko ne ko do la sme Na ta sera ko apo. ta sera ko itra sino lo ni tra sino lo ke Na mara ulam. ba hay kini su o ti biya ko iba se me da ya kele kele da be do yo fi yam Andrea. Dinhe pela tala le bulu. Ingala ni maisa. Dinhe pela tala. Ama dele kalaka. Ada lala unyali. Wala ala soma. Dinhe pela tala. Wala. Boy. Ini wala takeli waka tombo timulo ko. Tombo mambali te. Ndo mwa fen kyo iko kimya so fanna dana. No, di kusaya, di kusaya. Atinye ni mbali nala. Mame umo tinye ne. Iba ke ni ko la papi do ni fa sai da ko me nyama iba ya ka basle. Abara sle nya ko ya kisu to lo dilo. Ado foka cheki ni. Ya kala ko di re. Ya kala no. Mo si mbele bani a su no a tola ko du kala ko e kala o mai. Dun ni. Musole. Musole akini ke ha ti tikile. Adele ya fa no re. Ba bibra me ye. Ha? Ifa ke ile ya me bali ni la fina de. Idi do ni na fe. Bali. Ha? Aba ula rafa konta fa ni ko. Ko hotel. Anya yo me fa ka to ko si. Bali. Ni me ba ni ma be. Ni ba fa nyari ma ko nyari. Adama le. Nyari. Ata wala. Ai wala le. Ni re fankal ka ole fola ko nyari kili kana ko mos. Me ni ka ba ko nyari are wa. Nyari di feu. E wala nyari. Entende? Come dunia rateli tama e femini ko sabali wole ni na tama kon na fulu ni ma na fulu soro yi mo so ni ma mo soro yi hakli soro Ibrahim
na tumasi amano ala ka don abe doni dumma ama be bomba dumma di isi ala fana to kala be donc ni ala bra kita ala woro mbarana donc nya fe ni ali sababu lankan vraiment ni musu soro ni na to kala fudu musori puisque fatia ifanani adama sa ndisi akela se wa nyo du ta nyala ile ma bambara bombara musu mais otali donc fana nyalo na allero nani fay ile libi donc min du mantere nye wole treo ifana wole du mantere nye fifi sito dinde ila kuma obradianya ko sebe tamade batamade afala kunye na mpamfa braka na muzofu do so ke miri ni male woni na tumkire ti no muso tangole dole yoro wala la angole zilkalai al nouvelle belle tu na vraiment ni brana kina la muso tala nan kilite do mo o mai ila koro so hakili sini bali problem te idi nyala kala akera famille ko na diba akera yoro gole sidi ibi bolo musila nte kanyola ko la bella kali alle odi ya kala fiu irame ye brame ya kala oh mais mandal ko ne junda wara ko mun keni wo jita maba erai ni jinda wara ko jita braba puisque ni nani directement ala braba kitilala idim somme yanti jaka ala bra kita ala bra sukunya puisque nkai nyala men vraiment mbukai kake comme ala la kola dani fana ni hakili wara jara direct aliyo wole fala man kakama ku kana bimbo misida sokono kawadi sima wa donc jaka ba ke fausse lady na la bra ba ke la abra waki ile deni ni kalo si c'était fait du frère la kabla den ko Ibrahim maintenant ni ko ni vraiment adumanye jaka le fufeu ni ala wole dumanye basto di do ni wole ni lo net ya jaka mafla di ka voye sombre ala son ko ni son guleni puisque muna il est din net sa fola on ko ni son ko mafela la Ibrahim il le kalo il est ni de ni ala amala mona ban net ya ça ni lo tamasia ma o bela ye o be nyanyini musoko bre o be nyanyini anyo boss la sulu fa ndina woni dum ma wole ha donc wala wala le ka tambade nyama bimbina pisi ay fana hakili ka bo am hakili donc ami ko bane bade mfuru la wala ko ka bade nyama bimbina to no me ya la wala ni ko kido ni ko problem te woni ido soro problem si te woni afate ya ndo afadoni ni ya ndo akorake ya ndo mama se ndak mani kuke problem sitende bra ko ndijanya ite kasi phosphate ni bra ni kale kan so akera neri akera ko musodi ambe kamani ibra menye ta fait ni karo mi be fike ya quoi donc oui ma deme pour que o fana ye voyage dam na ora de nyoko sebe mai ni ke ha wa ini ke ala isara wa ambe dan sini dan sini ambe awa masaba ala ni so kali sabati papi nam ele te kiri kan na mina ko kiri ye kiri sinya ko ya la mina ipo ke no me ni nya ni kiri ko sakai papi dini ni ko ro nyon dini tiro ifate yangi ni foro ni tantro fe ile ni fano ni foro ni endo iforo ni fano me kusika ni kisila bani ko kana ni musofu dia ko comme musofu du kadam ni ko kaldo dum ko basi tewdi e bayi bolay kana musofu du dia anna bunyale tewdi ko sebe na ka dia di muso tayu
nka ba ko problem system aba buru lo mo sinan ko dia de ma wo so akoko no fale te wala yoro janno ko suni kasa o ko a fami fili lo ko ana kan ne de ndo so kala ne de ni akara ko lo so de ni ala ko ay ke fami ko ko su ayra bana bana ka ko ko su ti jaka wallahi haya woni bela jaka ko na ka jaka so ko di dia ne se ka non ko na ko jaka le ko ka jaka le fe wallahi ala no fe ko ni dunda wala ko jita o brabe o brabe ne fala ko problem cité odi ko ate fosi ne bula de nyabo men fe ni kan men ni la o fe tambule ala kan o fe mi ra fana dum ni men c'est encore que dem ti ko problem cité anale ni de ma diba ni donc ni ra mo fi ne ile fana kan no tudi iforoni ka jaka manyinka na ko dia ale hangere kana manyinka ba anya mo na rase fudu ka manyinka ate manyinka bota fola de ko ka jaka manyinka woro boti sa manyinka lolo komi alabra ke ngoro komi brana na la kiso no komi o kan ko jaka le dumaye anya talale ka doma komi ni simbolo na la kiso ne ire akilila le ngoro ka fwa ina ngo marata ka di ngoro komi ma le lona abra donc wole ka kan kaje allo atema ni galari imo ka boye size ne mai ni gala nama giske wote nyalo la duile ro ni ma wi nyalo kursi majila do me yi la kursi de ne jubulo la ado to go moere fangano la dia lerin dem soni go donc na la brake imo nyana ma brana me yamba de mari no bra boako donc alhamdulillah lodi mai ni kalitoro na la kiso ni ya dante la olinye qui sont qui balnya dante la olinye obligatoire il a devoir le ne ta cité même ta mais alors non le faut abraba ali bale yoro signal ko ibrahim nye on a mis la sa nya ira kai foro na la kiso burala loi ya ira ka foro misala ba ni kuma nya da ko donc woli na sama na bona osa awa ale si lo ale ka fra ila la dise lele ni kila moi sur le documenté quoi ni kila rabadia ni islama ya kuso kumi même bientôt encore que kumi na ko ma kumi kami tranduro alors un grand frère lui comment sur famille bolo ma quoi bon documenté ole no nali no kila angro kumi la kuma fonyana si ya borabo angula anani fuke kam donc ko bena wa robode a préférer ni ana famille tema ko musuko ta famfelama ko kuma branya la kala lukono narondi donc ko mi le fanaya wa kawe ko ala bi le bidia kaya fe ko ki defu na fana no kila ka wole kuma ngira kana e fana ka kwa buene wono ra wanye ko problem foto ala braka ko bratiani fudu le nyonyote fudu ka fisa fudu ke baliadi enye lere meno so ni kebe ko esi tu islamake na ipadi mari kai ko fudu boloma akobalo muso iba fudu ila dunya baranya ila kiyama baranya fudu le nyonyote ngo ni kila o golole mo misone ni akira nyaado ma ni sa keli ka prisoni ka ki ka fankari obligatoire fisi ako mais nti so ko fanange ni maborola le ki manere yitine ya mina antadala ta fe ki la kasi ne vimve nyina ni bara vimve no toujours anyaado li ala ko mo misone kana nyaba il est si d'ailleurs même mabé obligatoire faut néler la conséquence là en kai ka wole la sandaro ku dabulu ba ci biya nyanya ma atila manamuna donc ni menya foli wole wole no wole la ka posé di koro ka nyagira kila
ko sunna ani farla ko ni men fo ni o lewu Ibrahim ko ko mi Ibrahim ngo le lote kana fo toujours yake la fingi toujours ni ko ni mbaraba dante ni yani ndo ni mbreba Ibrahim ko ko mi mbori angola wonya mais bon angola o mais toujours woni ni la woni ma quoi Ibrahim ko ni ambe diano bolo so ko ni ba fu le kaide na to so ko ni ko ko mame no komi ile ni folo boba ikana ko kera kuma mani kama ko le nan man ne la kuma fi ne komi nan man na kuma fi yana e woni man na ikana dusu a ci ala yan al man na kuma fo fi yana ni boni angola muso fu kama mana muso bere fu kama et puis il est du mani n'a fait qu'il est fou na kafuko ne ti fe muna muso tambulai ça n'engage que moi ne kalo nindi musuta mais nindi balana nimbra bana lali ukanga ka fosse que kusine no be kala angola ceinture awane ti fe et puis nto ti fe nto ba woni to takari ko ke manya nti fe nto ye angola ama fe sinimba muna muso tangula muna ne ti fe ke ni ko min dumani et puis nto ibon to kire fon kore nkalo ni min kere nyo fo gari mbona angola nto ne ti fe ke mo min dumani ngo imbila yo ya mbila ba si no kono utoyi ngambila nkonti fe no fui ke na mento yi nti fe kana okay mbila ani ba ko dia Ici on a bien fait. Non, internet so, ok, à la fois. Et c'est pas pika, il est là comment? Non, il a fois. Il y a ici où il faut même pas fois, il y a des secrets à soutenir. Et puis, akoko ke ya bulu non mais internet ça lona ke o ya bulu net la fudu ko fana fois non mo ba ko le audio tu fana ti so ko su papier fana ti so mais kuma me boni jaka ere kan na reality feu a mais est-ce que a fana ni c'est papier badla mais c'est pas grave. Niwa peut-être ne connaît vraiment non Dakar non non c'est pas le fait